li znate da je moguće riješiti čak i najteže životne probleme? Ljudi misle da je najteže u životu kada nemaš rješenje za neki problem. Ali nije. Najteže je kada rješenje nema ego. Jer ego hoće plan, hoće sigurnost, hoće garanciju, hoće da zna kako, kada, gde i sa kim. Hoće da kontroliše ishod pre nego što uopšte krene. Ali život ne radi tako. Otpuštanje problema i božansko vođstvo ne daju ti celu mapu, daju ti samo sljedeći korak. I zato je za svest ovo najlakša odluka, da pusti, da veruje, da ne gura, da ne pravi unaprijed film propasti, da otpusti problem, da preda svoju volju Božjoj volji, da boravi u sada bez lutajućih misli. Za svest je to prirodno, ali za ego je to pakao. I većina ljudi će reći, to je nemoguće. Zašto? Zato što ego živi od kontrole, od memorije prošlih iskustava, od linearnog računanja, od toga da misli da sve mora sam. I zato kada kažeš, puštam sve i predajem Bogu na upravljanje, verujem, neću da paničim, neću da živim iz straha. Ego to doživljava kao smrt. I to jeste smrt, ali ne tvoja. To je smrt iluzije da si ti posljednji upravnik svega. I upravo tu počinje pravi život. Jer tek kada se skloniš s puta, život dobije prostor da radi. Tek kada ne pokušavaš silom da držiš sve, otvara se ono što nisi mogao ni da zamisliš. Tek kada prestaneš da se boriš sa tokom, počinješ da vidiš koliko si zapravo vođen. Zato zapamti, ovo je najlakša odluka za svest i najteža za ego. Ali baš tu gdje ego vidi kraj, počinje tvoja prava sloboda. I baš tu počinju da se nižu rješenja koja tvoj ograničen dosadašnjim iskustvom, ličnom memorijom i informacijama skupljenim kroz prošlost, nikada ne bi mogao sam da smisli. A onda počinju čuda koja gledaš svojim očima.